حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Narrated Anas, the Prophet Muhammad said, whoever possesses the following 3 qualities will have the sweetness, delight of faith. 1. The one to whom Allah and His obstacle becomes dearer than anything else. 2. Who loves a person and he loves him only for Allah's sake. 3. Who hates to reward to atheism, disbelief, as he hates to be thrown in fire. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी है कि जिसमें पिए पैदा हो जाए इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक सबसे महबूब बन जाए। दूसरा ये वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखें। तीसरा ये वो कुफ्र में वापस जाने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डालने को बुरा जानता है।